Jangan terkejut tiba-tiba lesson hari ni saya start dengan this explosive. Okay, bukan nak ajar you all buat explosive ke tidak, no, jangan salah faham. Okay, cuma saya nak tunjuk kat sini, actually chemistry ni adalah satu kita katakan a field of study di mana banyak benda yang kita boleh buat daripada kimia ni guys. Terpulanglah, it's up to you. You nak do the good thing ataupun you nak do the bad thing. Okay, so chemistry ni boleh ke arah itu. Cuma sekarang ni why I'm showing you this explosive. You all pernah dengar tak TNT? Okay, TNT which is satu jenis letupan lah, bahan letupan ataupun kita sebut sebagai explosive. Okay, kalau you nak tahu guys, so this TNT okay, adalah kita katakan kunci kepada kejayaan tentera-tentera semasa World War I dan World War II. Maksudnya during this two wars ni, pada World War I dan World War II, this TNT banyak digunakan sebagai bahan letupan in those two wars. Okay, dan saya tahu kenapa saya cerita pasal TNT ni kan. Guys, nak tahu tak TNT ni apa? TNT ni actually is made of this compound. Kalau you guys nak tahu sejarah dia, TNT ni dia bermula dengan firstly TNT ni dia digunakan untuk penghasilan dye tau. You tahu dye tu pewarna kan, dye. Tapi bermula pada situlah rupanya tahu TNT juga boleh digunakan sebagai bahan letupan sebenarnya. Okay, so why I'm showing you this TNT, because kalau you guys nak tahu apa tu TNT? So TNT actually is this compound 2,4,6-trinitrotoluene. Okay guys, ini ada TNT. Itu dah datangnya perkataan as TNT tu. So TNT tu actually came from, T tu stands for tri, N tu untuk nitro, another T is toluene. Itulah TNT guys. Okay, 2,4,6-trinitrotoluene. Tu datang perkataan TNT. And actually TNT adalah seperti mana you all dah tahu lah, adalah satu sejenis derivatives of benzene sebenarnya. Okay, dah you all pun dah belajar kan macam mana nak menamakan sekiranya kalau benzene ring ada more 3 or more substituents kan. Jadi in this case tu dapat nama 2,4,6-trinitrotoluene, because in this case okay, toluene adalah parent, okay, dan kita ada 3 substituents lah. Okay, pada 2, 4 and 6 tu dapat nama 2,4,6-trinitrotoluene. Okay guys, if you want to know more about this TNT, nanti you boleh cari sendirilah tentang TNT. So ni saja saya sengaja tunjukkan benda ni lah supaya kita tak naklah bila you belajar chemistry ni you tak boleh nak relate dengan you punya surroundings kan. At least you know, you learn something lah. Jadi sekarang hari ni you tahu TNT tu apa sebenarnya kan. Okay, tapi bukan inilah kita punya lesson hari ni. Actually kita punya lesson hari ni guys, kita akan sambung dengan the fourth reaction. Remember, we have already covered the first 3. Cuba kita recap balik, what are those 3? Kita ada halogenation of benzene, kita ada nitration of benzene, and then the third was okay, so itu adalah berkaitan dengan Friedel-Crafts alkylation. I hope before you masuk Friedel-Crafts acylation ni, it's better you belajar dulu Friedel-Crafts alkylation. Supaya nanti takut you confuse pula kan. Okay, and inilah yang keempat actually, the fourth ataupun kita katakan the final reactions of benzene, which is Friedel-Crafts acylation, di mana dia this reaction juga dihasilkan oleh orang yang samalah, Mr. Friedel dan Mr. Crafts. Okay, now let's look at apa beza alkylation dengan acylation. Okay, kelas Okay, dalam Friedel-Crafts acylation, okay, first thing yang you all kena tahu, apa itu acyl. Acyl bukan acyl ataupun ethyl. Sebutannya adalah acyl. So acyl group. So what is acyl group? Okay, kelas So inilah what we call as acyl group. RC double bond O. This group. Ini kita sebut sebagai acyl group guys. Okay, so dalam this reaction, apa yang berlaku adalah this acyl group, okay, this acyl group yang akan menggantikan hydrogen on the benzene ring. And this process ataupun this reaction is what we call as acylation. Pengasilan.
pengasilan ataupun acylation. Okay, di mana acyl akan substitute H on the benzene ring. Okay, ini contoh umum tau acyl. Kalau you guys nak tahu, kita tengok beberapa contoh acyl group. Yang pertama kita ada this group. Okay, inilah satu contoh acyl group. Ini namanya adalah acetyl group. Acetyl ataupun also kita boleh namakan dia sebagai ethanoyl group. Kenapa ethanoyl? Because there are 1, 2 carbon atoms here. Kan? That's why dapat nama ethanoyl group ataupun common name ni adalah acetyl group. Okay, second kita ada ini guys. Ini kita panggil sebagai benzoyl group. Okay, benzoyl group. Dan ada lagi lah beberapa contoh yang lain, cuma saya just tunjukkan 2 contoh saja dekat sini. So kalau you guys nak tahu, nanti dalam you punya lecture notes ataupun mana-mana reference ada, you boleh cari beberapa contoh lain untuk acyl groups ni guys. Okay, jadi saya ulang balik inilah dia yang dikatakan acyl group. Ini satu acyl group. This is another acyl group. Jadi guys, kena ingat R kat sini tak semestinya alkyl lah. Maksudnya R kat sini could be either alkyl ataupun R juga boleh jadi aryl, boleh jadi suatu benzene ring. Tapi ciri-ciri dia ada R which is bonded to C double bond O. So ini kita sebut sebagai acyl. Okay, acyl group. Right. So in this reaction, Friedel-Crafts acylation, so apa yang berlaku adalah saya dah beritahu tadi, benzene akan react with acyl chloride. Mana datang acyl tu? Acyl tu actually came from acyl chloride. So this acyl chloride reacted with benzene dan syarat dia kelas mesti ada in the presence of Lewis acid catalyst. Apa yang you all dah familiar dalam 3 reaction sebelum ni? Apa? Kita ada aluminium trichloride, KAlCl3. Maksudnya this reaction requires the presence of Lewis acid. Sebab apa? Okay, satu sebagai catalyst lah. Yang kedua untuk membantu reaction ini berlaku. Okay, jadi dalam this case we are still using AlCl3 and let's look at the products here. So apa berlaku guys? So dekat sini kan ada H, kan, dekat one of the carbon dekat benzene ada H. So one of the H pada benzene ring ni guys, so ini akan digantikan dengan this group, RC double bond O ni. So acyl group. So acyl group ni akan replace this H. So H tu akan keluar dan this H dengan this Cl akan combine dan dia akan form hydrogen chloride. And this is the product lah. Kita akan dapat suatu aromatic ketone. Okay guys, kita akan dapat suatu aromatic ketone. Okay, so ini contoh umum. Kita tengok satu contoh yang spesifik. So kata let's say here we have a benzene, okay, bertindak balas dengan, right, so what do we call this? Ini namanya adalah ethanoyl chloride. Kalau you guys nak tahulah, ataupun acetyl chloride, acetyl chloride ataupun saya dah mention tadi kan apa nama lain dia? Ethanoyl chloride. So ada 2 nama lah, depends on kita nak ikut common name ataupun ikut IUPAC. Okay, so kita ada acetyl chloride ataupun ethanoyl chloride. So reacts with benzene. So what happened was in this reaction, so this H akan replace ataupun substituted by this acyl group ataupun in this case ethanoyl ataupun acetyl group. Ini yang akan menggantikan this H. So apa yang berlaku guys? Kita akan dapat, so jangan lupa ni, jangan lupa letak ni Lewis acid ni. Kalau tak reaction tak boleh berlaku. Okay, so kita akan dapat suatu aromatic ketone, and this case kita akan dapat apa ni? Ingat lagi tak guys, apa nama this compound? Acetophenone. And this case kita akan dapat acetophenone, which is a carbonyl compound lah, ataupun disebut sebagai aromatic ketone, aromatic ketone. Okay, jadi saya ulang balik apa itu acylation. So acylation means substitution of an acyl group to hydrogen atom of benzene. Itu maksud acylation. Kalau kita tengok balik the previous reaction, Friedel-Crafts alkylation, itu alkyl. Itu alkyl yang menggantikan H. Dalam case ini, acyl yang menggantikan H. Okay, so itu beza alkylation dengan acylation. Right. Okay. Dan guys, seperti mana saya dah mention sebelum ni kan, so you this reaction juga ada dia punya own reaction mechanism yang you all perlu tahu,
and dalam series of the 10 reaction mechanisms. So inilah yang ke-8 guys. The 8th mechanism. Sedar tak sedar dah 8 mekanism ni orang dah belajar kan. Sekejap je rasa kan masa tu berjalan. Ni dah mekanism ke-8 guys. Mekanism untuk Friedel-Crafts oscillation. Okay. Ada lagi 2 lagi menanti dalam chapter 14. Nantilah bila kita masuk chapter Hello Alkanes. Right, so now let's look at this mechanism untuk Friedel-Crafts oscillation. So since ini adalah mekanism untuk apa? Untuk reaction of benzene kan. Kita dah bincang sebelum ni, untuk even the previous 3 pun dengan this mechanism juga, dia punya step dia sama guys. Maksudnya dia akan melibatkan 3 steps. What are those 3 steps? Pertama, formation of electrophile. Second, formation of uranium ion. And the third is apa? Elimination of H+, ataupun dia nak singkirkan H+ untuk membentuk main product. Ingat lagi kan, dia ada 3 main steps ni. Sama juga dekat sini. This mechanism juga sama. Cuma bezanya adalah electrophile yang dihasilkan adalah berbeza. Okay, now let's look at this mechanism. Okay. So first step guys, sama, which is formation of electrophile. Okay, in this case, for Friedel-Crafts oscillation ini, dia punya electrophile dia adalah acylium ion. Kan acyl kan tadi kan, acyl. Kalau alkyl dia akan jadi carbocation ion. Tapi kalau acyl dia akan jadi acylium ion. Okay, itu dalam alkylation, ini dalam oscillation. So apa yang berlaku guys? So in this step 1 ni adalah, okay, remember tadi, ini this is the acyl chloride. So ini Lewis acid kan, acyl chloride, Lewis acid. So apa yang berlaku adalah, so this acyl chloride, okay, sekejap akan bertindak balas dengan this Lewis acid, AlCl3, dan kita tahu AlCl3 ni adalah suatu incomplete octet molecule di mana Al ni aluminium, dia masih lagi ada empty orbital. Maksudnya dia boleh terima lone pair kan. So apa berlaku kat sini? So this acyl chloride, dia punya klorin ini, dia akan bagi a pair of electron to this aluminium. So in other words, these two compound ni, acyl chloride dan juga AlCl3 akan membentuk new covalent bond di mana dia akan hasilkan this complex. Dia akan hasilkan this complex ni, satu ni lah, this structure here. Okay, dan apa berlaku adalah the bond asalnya tadi aluminium is kita katakan dia kan, dia tak ada charge kan. In this case this bond here dah jadi polarized. Okay, and then what happen next guys, apa yang berlaku adalah the bond between chlorine, okay, and this carbon here, carbon yang ada double bond dengan O ni akan putus. Okay, so macam cara dia putus, so this O kan ada 2 lone pair kat sini kan, so they can gives a pair of electron here. So apa akan berlaku kat sini guys? Dia akan buat triple bond kat sini. Okay, bila dia buat triple bond kat sini, maksud dia apa? Carbon dah jadi lebih kan dia punya bonding, betul tak? Kalau dekat sini dia buat triple bond, carbon dah ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Dah ada 5. Sedangkan carbon, maximum number of bonds yang boleh dibuat adalah 4. Jadi means that the bond between carbon dengan chlorine here must be broken. Mesti putus. Jadi apa yang berlaku seterusnya? Okay, the bond between this C and this Cl akan putus. So since chlorine is more electronegative than carbon, kan? So this shared electron here, all of these 2 electrons here akan goes to this chlorine. So ini akan putus lah. Maksud ini akan ada satu portion berasingan. Ini akan putus. Jadi apa yang kita akan dapat guys, kita tengok what we are going to get adalah, first kita akan dapat this ion, RC triple bond O plus, dan this portion ni tadi ni akan menjadi AlCl4 minus. Ingat lagi tak? AlCl4 minus. You all kalau dah tengok pada the previous reaction sebelum ni, mesti you akan kenal kan apa itu AlCl4 minus. Kita dah banyak kali jumpa dah AlCl4 minus ni kan, especially kalau reaction yang melibatkan this Lewis acid. Okay, so AlCl4 minus inilah, you boleh lukis macam ni ataupun you boleh lukis macam ni, dua-dua boleh, tak ada masalah. Okay, cuma guys, this ion here, RC triple bond O plus ni, dia akan ada resonance structure. Dia exist as 2 resonance structure. First adalah this structure. Excuse me. And second guys, adalah this structure. Okay, maksudnya these 2 actually adalah resonance structures for these 2 ions. Okay, you guys nak tahu tak apa nama ion ini? So this ion
Ini yang kita sebut sebagai acylium ion. Okay, acylium ion. Okay, so kenapa dia bentuk resonan? Dia macam ni tau, bila this triple bond, okay, dia jadi double bond macam ni kan, seterusnya apa berlaku, this lone pair dia akan balik semula dekat sini, dia akan form balik ini. Maksudnya, these two actually represent, okay, the Lewis structures bagi acylium ion. Jadi bila kita tuliskan this mechanism, yes, you must tunjukkan both of this. Ingat tak, macam arenium lah, macam arenium ion kan, arenium ion kan ada 3 resonance structures, and whenever we write the mechanism for reaction yang melibatkan formation of arenium ion, ketiga-tiga resonance structures itu must be shown. Sama juga dengan case ini guys, untuk acylium ion, yes, you kena lukis both of these resonance structures for acylium ion. Okay, so clear semua orang Okay, jadi sekarang ni guys, this acylium ion, so inilah yang akan jadi electrophile in this reaction. Nah, itu yang akan jadi electrophile dalam tindak balas ni. Okay, jadi seterusnya selepas this acylium ion was formed, apa yang berlaku seterusnya guys? Macam biasalah, formation of arenium ion in step 2. Nah, in step 2 dia akan hasilkan arenium ion. Okay, so apa berlaku? Macam biasa, benzene akan bertindak balas dengan this acylium ion yang terhasil dalam step 1 tadi. Okay guys, kalau you perasan kat sini, saya menggunakan R, kan ada 2 resonance structures kan untuk acylium. Here I'm using yang ada triple bond. Tapi kalau you all nak gunakan yang ada double bond pun boleh juga. Okay, either one lah, either one. Here I'm using yang ada triple bond. Okay, jadi apa berlaku kat sini? So, macam biasalah, sebab since ini adalah electrophile, so electrophile yang akan menggantikan one of the H kan dekat benzene ring. So macam mana cara dia? Okay, one of the pi electrons dalam benzene ring ni, so dia akan bagi to this C. Okay, ataupun in other words, dia akan tarik this electrophile pergi pada ring lah. So dia akan form a new covalent bond. Dan dia macam ni tau, untuk carbon ini, nampak tak? Untuk carbon ni, dia nak terima electron pair, pi electron from this benzene rings. Kalau you all tengok kat sini, carbon dah cukup 4 kan? 1, 2, 3, 4. So that's why one of the pi bond dekat this structure, acylium ni, dia kena putus. So bila putus, contohnya dekat triple bond ni kan, one of the pi bond dia putus, so this lone pair akan goes back to this oxygen. So dia akan menjadikan carbon ini adalah positively charged. Sebab tu saya kata, itu kalau you nak draw macam ni. Kalau you tak nak lukis yang RC triple bond O ni, kita juga boleh buat gunakan structure yang satu lagi guys. You all boleh guna juga yang ni. Kalau you guna yang ni pun sama. Kalau you buat arrow di sini, akan pergi dekat sini. Cuma kalau kita guna yang triple bond ni, maksudnya bila this carbon terima pi electron from this benzene ring, so one of the pi bond dekat triple bond kena putus. Tapi kalau we are using this structure, tak perlu you nak tunjukkan putus. Sebab apa? Sebab this carbon dah already positively charged kan. Okay, jadi maksudnya dia just bagi dekat sini, so dia akan terus masuk saja. Jadi terpulanglah either one you nak gunakan this structure ataupun this structure. Jadi mana-mana satu acylium ion, kan ada 2 so you boleh pilih which one yang you nak guna. Cuma if you using yang the triple bond, pastikan dekat sini you kena tunjuk ini. Yang triple bond ini dah tinggal dah jadi double bond, di mana one of the shared electrons tu, okay, dah pergi pada oksigen untuk membentuk 2 lone pair. Okay, so take note guys tentang benda ni. Jadi in this case, since saya menggunakan yang R3 triple bond O, so bila ni dah pergi kat sini, and then apa berlaku, this whole structure here akan pergi dekat ring, so nampak, dia akan form this ion. Okay, dan perhatikan apa berlaku, so this carbon asalnya ada pi elektron kat sini kan, tapi sebab dia dah bagi 2 pi elektron tu untuk membentuk bonding dengan this acyl. Okay, so apa yang berlaku adalah, so dia dah jadi 4 pi electrons, and then macam biasalah, so apa yang benzene ring akan buat, dia akan try to reform balik the 6 pi electron dengan cara dia akan delocalizekan dia punya pi electrons. So ini akan goes here, so kita akan dapat second structure like this, and then still belum lagi dapat 6 pi electron, and then another pi electron goes here. Okay, dah apa akan berlaku, kita akan dapat these 3 resonance structures of apa ni, arenium ion. Okay, so akan ada 3 resonance structures of arenium ion guys. Okay, so ingat ini step 2.
And then apa berlaku in step 3 seterusnya guys adalah macam biasalah, loss of protons. So macam mana proton ni nak dikeluarkan, macam mana dia nak remove this H. Ingat lagi tak tadi, AlCl4- yang dihasilkan dalam step 1. So itu yang akan tarik ataupun abstract this H keluar dengan cara one of the chlorine atom dalam structure tu, okay, they can give a lone pair to this H, ataupun ni dia nak umpan lah, ataupun dia nak beat, ataupun dia nak tarik H ni keluar dengan dia akan bagi sepasang elektron. And what happen to this bond here? So this bond here akan putus. So bila putus, H tak bawa elektron sebab H ni akan buat ikatan dengan the Cl, and then this shared electron here akan goes back to the ring. Dia akan balik semula pada ring dan H ni akan pergi mana? H ni akan bind dengan Cl. Tapi guys, dalam masa yang sama, untuk H nak berbentuk ikatan dengan Cl, so this bond here mesti putus dan H dengan Cl akan form HCl dan this portion here akan jadi AlCl3, and sebab itulah guys kita akan dapat first the main product, okay, and then second you akan dapat HCl ni yang datang daripada H dengan Cl tadi, and this portion here C kita akan dapat AlCl3 which is the Lewis acid catalyst tadi. So dia akan flush out balik, dia akan keluar balik from this reaction, and inilah kita punya main product here. Okay guys, nampak tak? Itulah basically apa yang kita sebut sebagai Friedel-Crafts acylation. Dia lebih kurang sama je macam alkylation. Cuma yang membezakannya adalah electrophile that we are using in this reaction guys. Okay, so now let's look at beberapa contoh soalan untuk nak mengukuhkan lagi lah you punya understanding on this topic. Okay, let's look at the first exercise. Okay, actually ini kita cuba, saya punya soalan kat sini, saya menggabungkan dua tu lah, alkylation dan juga acylation. Nak tengok you tahu beza tak? Okay, first kita tengok draw the structure of the product form when benzene is treated with organic halide below in the presence of Lewis acid. Okay, so kita buat ni sama-sama Okay, first, dia macam ni tahu, kita ada benzene. Okay, kalau siapa yang tak faham soalan ini, dia macam ni. Kita ada benzene, so apa kita buat? Benzene, kita tindak balaskan dengan A, B dan C. Ini berasingan lah. First, tindak balas dengan A in the presence of Lewis acid. Okay, second reaction, tindak balas dengan B in the presence of Lewis acid, and then tindak balas dengan C in the presence of Lewis acid. Jadi soalannya sekarang, apakah produk yang akan terhasil, guys? Okay, first kita tengoklah. Kita tengok. First kita ada apa ni? A ni. Okay, you kena faham, organic halide ni dia ada dua. Dia ada dua tau organic halide yang you belajar. Kenapa saya kata dua? First kita ada alkyl halide. Okay, alkyl halide. And second, dalam acylation tadi, kita ada acyl halide. Ingat, apa beza alkyl halide dengan acyl halide? Alkyl halide, ini yang you all guna dalam alkylation. Friedel-Crafts alkylation. Acyl halide, apa yang kita guna dalam Friedel-Crafts acylation. Okay, let's look at A. So A ni apa? Is this alkyl halide or acyl halide? So A ni adalah alkyl halide. Okay, alkyl halide. Maksudnya apa yang kita buat dekat A ni adalah tindak balas Friedel-Crafts alkylation. Maksudnya this alkyl, ni alkyl dia kan? So alkyl inilah yang akan gantikan H pada gelang benzene. Okay, clear Kita tengok pula B. So B pun sama. Ini juga adalah satu contoh alkyl halide sebab ni kan cyclohexyl kan, cyclohexyl chloride. So cyclohexyl also is an alkyl. So cyclohexyl chloride. So inilah alkyl halide. Jadi maksudnya untuk A dan B ni guys, both of these actually adalah Friedel-Crafts alkylation. Okay, Friedel-Crafts alkylation reactions. But for the case of C tengok C So C ni apa? Is this an alkyl halide? No kan, ini adalah acyl halide. Ini adalah acyl halide. Nampak C double bond O, R ada halogen. Okay, inilah acyl halide. Jadi bila acyl halide untuk C ni yang kita buat Friedel-Crafts acylation. Ini Friedel-Crafts acylation. Sebab tu saya dah beritahu awal tadi, sebelum you masuk lesson hari ni, you kena tengok lesson yang sebelum ni. You kena faham yang tu dulu.
Kalau nanti kau confuse, kenapa sekejap alkylation, kejap acylation, acylation. Actually dia berkait lah sebenarnya. Okay. Jadi untuk C ini Friedel-Crafts acylation. Nampak kita ada dua reaction, Friedel-Crafts alkylation. Yang untuk the first two ni A and B, and then the third C ni adalah Friedel-Crafts acylation. Okay, jadi dalam C ni apa yang akan gantikan H pada gelang benzin? Acyl. Mana acyl? Ni acyl kelas. So ini acyl. So ini yang akan substitute this H pada gelang benzin. And apa kita akan dapat? Ni kita tengok untuk A. So ini apa kita akan dapat? Nampak tak? So apa nama alkyl ni? Ni isopropyl kan? Ini adalah isopropyl benzin. So kita akan dapat isopropyl benzin. Okay, and then untuk B, guys, kita akan dapat ini. Kita pernah bincang sebelum ni kan, kalau bilangan karbon dekat ring dengan dekat benzene ring sama, kita kena keutamaan kena bagi pada sini. Okay, jadi maksud in this case, kita akan dapat phenyl cyclohexane. And then untuk C, C ni kita buat apa? Kita buat acylation kan? Acylation. Nampak tak? Jadi acyl lah, maksud acyl ini. This acyl. Nampak? Yang akan gantikan H tadi kan? So asalnya ada H kat sini. So this H is replaced by this acyl. So ini kalau you nak tahu apa nama ni, kita ada 1, 2, 3. 3 karbon apa? Prop kan? Propar kan? Prop. So in this case you akan dapat okay, suatu aromatic ketone here guys. Okay. So are you guys clear tentang this ni exercise 1 tu sebab tu saya bagi tahu awal tadi you kena tahu beza antara alkylation dengan acylation guys. Okay, kita move on to the next question. Exercise 2. Okay, for exercise 2 this time dia minta apa? Dia minta you all draw the structure of acyl chloride yang digunakan. Ni dia dah spesifik bagi tahu. Maksudnya kita buat acyl Friedel-Crafts acylation lah. Okay, to prepare each of the following ketones from benzene through Friedel-Crafts acylation. Maksudnya apa tahu? Maksudnya dalam this reaction kita ada benzene guys. Kita ada benzene. Jadi macam mana daripada this benzene kita nak dapatkan these three compounds? These three compounds. Dan dia beritahu kat sini kita akan buat Friedel-Crafts acylation. Nah, kita tahu kan benzene bila nak dapatkan these three compound, okay, kita akan buat Friedel-Crafts acylation. Maksudnya apa? Kita akan tindak balaskan benzene dengan acyl chloride in the presence of Lewis acid. Cuma persoalannya sekarang untuk A ni for example, apakah acyl chloride yang kita nak guna untuk kita dapat this A? So jangan risau guys, senang je sebenarnya. Okay, first apa kita buat? Kita tahu sekarang ni, this product here, this portion ni, ini datang daripada mana? So inilah yang datang daripada acyl chloride. Sama je dekat sini guys. Ini kalau disama macam ni, maksudnya salah satu ni. Katakan kita ambil this part here. Ini yang datang daripada acyl chloride. Okay, sama je dekat sini. So ini yang datang daripada acyl chloride. Okay, jadi macam mana nak buat ni? Jadi apa you buat? You keluarkan this portion and then dekat C double bond O ni, instead of benzene ni, you gantikan dia dengan Cl. Jadi kita akan dapat macam ni guys. Okay. Ini kalau you tuliskan dia punya reaction path tu, dia macam ni lah. Tapi betul tak ni? Betul tak dia reaction? Tak betul kan? Sebab apa? Kita tak ada. Ni, kena ada AlCl3. Tapi soalan ni dia tak minta pun you tulis macam ni. Soalan minta you bagi structure saja. Cuma sekarang kita tengah bincang kan. Jadi saya tunjukkan jugalah dia punya, let's say if you want to write the equation of the reaction. So macam itulah cara untuk kita tulis. Ni mesti ada benzene tindak balas dengan acyl chloride in the presence of Lewis acid. Okay, ini yang pertama lah untuk A. And then B. So B kita ada, okay macam ni guys. So apa acyl chloride dia? So inilah dia punya acyl chloride. Dan jangan lupa mesti ada Lewis acid. Okay, and then the last one untuk C. Okay. So this is the acyl chloride dan mesti ada Lewis acid guys. Okay, so inilah basically jawapan untuk this question. Okay, you all okay ke? Okay, so kalau okay kita teruskan dengan the next exercise. Let's look at exercise 3 guys.
Okay, ini kita dah pergi pada mechanism lah, apa yang you dah belajar tadi. Okay, so here draw the product and write the mechanism for the following reaction. Okay, so what do we have here? Kita ada chlorocyclopropane reacts with benzene in the presence of Lewis acid. Okay, what is this reaction actually? Is it Friedel-Crafts acylation or Friedel-Crafts alkylation? Kita ada apa ni? Chlorocyclopropane. Chlorocyclopropane ni apa? Alkyl halide. So bila alkyl halide means ini adalah Friedel-Crafts alkylation. Bukan acylation alkylation. Jadi what we are going to get dekat produk, apa akan berlaku? H pada benzene ring akan substituted with this cyclopropyl. Kan? Di mana kita akan dapat cyclopropyl, benzene dan hydrogen chloride. Jadi soalannya sekarang, dia minta you all write the mechanism for this reaction. Okay, Friedel-Crafts alkylation, samalah kan? First step melibatkan formation of electrophile. So in this case guys, okay, dia akan form carbocation ion. Okay, kita pause sekejap. Kita recall balik. Ingat lagi tak guys, masa kita bincang Friedel-Crafts alkylation, untuk step 1 ini, formation of electrophile, dia akan ada dua kemungkinan, ingat tak? Kenapa saya kata dua kemungkinan? Okay, untuk Friedel-Crafts alkylation guys, you all kena check apa? Kita kena check apakah kelas of haloalkane ataupun alkyl halide yang kita gunakan. Sama ada it is a primary, secondary, tertiary. Let's say kalau dia adalah secondary dan atau tertiary, ini tak ada masalah. Maksudnya electrophile adalah carbocation ion. Tapi kalau primary, dia kena dua possibilities kan. Primary ni dia boleh jadi apa? Sama ada dia boleh jadi electrophile ataupun dia boleh jadi kompleks. Okay, sorry, carbocation ion. Electrophile dia carbocation ion lah. Okay, carbocation ion ataupun kompleks. Okay, bila dia akan jadi kompleks, ingat lagi tak? Bila jadi kompleks? Dia akan jadi kompleks sekiranya primary haloalkane itu bila jadi carbocation ion, dia tidak boleh rearrange. Ingat lagi kan? Dia tak boleh rearrange. Kalau dia tak boleh rearrange, maksudnya dia akan form kompleks. Tapi let's say primary haloalkane jadi carbocation ion, and that carbocation ion boleh kita katakan berlakunya rearrangement, sama ada dia buat 1,2 hydride shift ke ataupun 1,2 methanide shift ke, itu dia akan form carbocation ion. Okay, so clear everyone itu apa yang kita dah bincang. Saya kata you kena tengok, you kena belajar that lesson dulu, baru you akan pergi kat sini. Kalau tak you akan pening nanti Okay, jadi untuk this case kita ada apa? Kita ada chlorocyclopropane. So chlorocyclopropane ni adalah haloalkane kelas apa? But this is the carbon here yang terikat dengan halogen, and this carbon adalah secondary carbon. Sebab this carbon bonded to 2 carbon atoms kan, secondary carbon. So bila secondary carbon, so they can form apa? Yes, they can form carbocation ion. Okay, they can form carbocation ion. So that's why in this case class, apa yang berlaku adalah, so this chlorocyclopropane akan bertindak balas dengan the Lewis acid, dan initially yes, they can form complex. Betul dia akan form complex. But in this case, okay, apa berlaku? This complex akan dissociates, di mana the bond between Cl dengan cyclopropyl ni akan putus. Okay, dan Cl akan get a pair of electron, so dia akan jadi AlCl4 minus. Okay, and kita akan dapat apa ni? Carbocation ion. Okay, kita akan dapat cyclopropyl carbocation ion. Okay, dia bentuk macam ni lah. You draw a triangle and then you letaklah positive charge dekat hujung tu. Okay, so this is the carbocation ion which is a secondary carbocation ion. Okay, so clear everyone So di sini dia tak berlaku rearrangement lah, sebab nak rearrangement pun tak boleh sebab dia akan kekal sebagai secondary. And then they can proceed with the second step. Second step apa? Formation of arenium ion. Okay, so apa berlaku? Benzene ring bertindak balas dengan cyclopropyl carbocation ion tadi. So di mana dia akan hasilkan arenium ion ingat you kena draw ni lah. Ketiga-tiga resonance structures of arenium ion.
Okay, dan tunjukkan bila dia delocalizekan dia punya pi electrons tu untuk nak reform balik the 6 pi electrons tu dalam radium ion ni. This arrows must be shown. Okay, and then lastly in step 3, what happen is berlakunya loss of protons. So how is that possible? Remember AlCl4- in step 1. So itulah yang akan tarik H2 keluar kan. Okay, di mana dia punya Cl ni dia akan give a pair of electron to this H. So dia akan tarik H ini keluar guys, and then this bond here akan putus. So this shared electron here akan goes back to the ring, and finally see kita akan dapat the main product. And what happen next? The bond between Cl dengan Al ni akan putus, dan ni akan goes back to chlorine, and this chlorine and this hydrogen akan form HCl, and what happen to this portion here? So ini akan menghasilkan AlCl3 di mana dia adalah catalyst, so dia akan keluar balik at the end of the reaction. Okay guys, so itulah dia yang dikatakan step 3 untuk this mechanism. So ini adalah mechanism Friedel-Crafts alkylation. Sebab tu you kena kenal tau, sebab kadang dalam soalan dia tak bagi tahu sama ada dia alkylation ke acylation. You kena kenal lah. Sama ada kita menggunakan benzin tindak balas dengan alkyl halide ataupun benzin tindak balas dengan acyl halide. Itu you kena kenal sendiri. That's why penting kat sini you kena tahu beza between Friedel-Crafts alkylation and Friedel-Crafts acylation guys.